Elle est si étendue qu'on la voit du ciel. La centrale solaire Nour de Ouarzazate au Maroc, le plus grand parc thermosolaire du monde, toujours en construction. Le Maroc compte devenir un modèle en Afrique en matière de production d'électricité verte. Son objectif, atteindre 42% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Il se dresse à la lisière du désert, scintillant de toutes parts. À 20 km de Ouarzazate, voici la future plus grande centrale solaire du monde. La centrale Nour s'étend sur une surface de 30 km². Son extension, programmée en 3 étapes, portera sa puissance à 580 MW, ce qui lui permettra de fournir de l'électricité à 1 million de foyers marocains. Des milliers de curieux cylindres paraboliques. Voici la plus grande centrale solaire du monde. Au sud du Maroc, des milliers de miroirs sont installés sur le sable. Il y en a 5000, hauts de 12 mètres chacun. Le long de ces miroirs, des tuyaux avec dedans une résine. Avec la chaleur, la résine fond. Elle est envoyée vers une centrale pour chauffer de l'eau et produire de la vapeur qui est transformée en électricité. Ces miroirs sont capables de suivre le soleil comme des tournesols pour capter au maximum l'énergie. Cette centrale peut accumuler la chaleur la nuit, la stocker et produire de l'électricité même quand il n'y a pas de soleil. Weil Marokko bislang fast den gesamten Energiebedarf durch Importe abdeckte, setzt das Land auf solche Großprojekte. Auf einem riesigen Areal umgeben 7500 Spiegel einen Turm. Sie bündeln das Sonnenlicht und reflektieren es auf die Turmspitze. Diese erhitzt sich auf mehr als 1000 Grad. Hier entsteht der größte Solarkraftwerkkomplex der Welt, in der Provinz Ouarzazate im Süden Marokkos. Das erste von 4 geplanten Kraftwerken am Fuße des Hohen Atlas mit dem Namen Noor 1 steht bereits und hat gewaltige Dimensionen. 450 Hektar Fläche, 537.000 Parabolspiegel und gigantische Salzspeicher zum Bevorraten der Energie. Glimmering in the Sahara Desert, a first-of-its-kind solar energy plant. Noor, which means light in Arabic, is so vast it can be seen from space. The Noor Solar Power Station is a vast complex. Phase 1 opened earlier this year. It uses 500,000 mirrors across 450 hectares, producing 160 megawatts of electricity. Morocco expects to build 5 new solar plants by 2020 with a combined production capacity of 2,000 megawatts at an estimated cost of $9 billion. Officials are hoping to produce enough clean energy to export some of it to nearby Europe. Zlatica Hoke, VOA News, Washington. A pocos kilómetros de la aldea Bereber, desde hace mucho tiempo el mundo ya es diferente. Cerca de la ciudad del desierto de Ouarzazate, se construye actualmente la mayor planta de energía solar de alta tecnología en el mundo. A central de 160 megawatts de potência é a primeira de um parque solar gigante, apresentado por seus criadores como o maior do mundo. Ele deve permitir a produção de mais de 500 megawatts de energia obtida através da conversão direta da luz em eletricidade na província de Ouarzazate em 2018. A produção deve abastecer 1 milhão de casas. أشعة شمس حارقة ومرايا مقوسة الشكل على امتداد البصر. إنه حقل الطاقة الشمسية نور 1 على بعد 10 كيلومترات من مدينة ورزازات في أقصى الجنوب الشرقي للمغرب. ينتصب عدد كبير من الألواح الزجاجية المقوسة في 800 صف طويل ومتواز. إنها المرحلة الأولى من مشروع نور 1 الضخم الذي يمتد على مساحة 2 مليون متر مربع.